Malah Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi nikah untuk malam-malam ngembeng nikah sebenarnya santri Imam Abu Hanifah diberi bacaan lain. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nikah mal amalan ngembeng libet nyaing jabuna Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Wala sampean tepepet ku leku etiak kita. Haji ya langsung ngagila muni boleh yang dina aja. Pai suruh amanti sampean. Beguna taman ngutiaki. Dari sorba jedak ke Banjarmasin macam nikah. Allahumma lakal hamdu antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dari sorba je ke Banjarmasin. Alhamdulillah kalau berizin Allah dapat dan gula. Situng sar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. وقال أيضا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية. صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرماء نخص بذكرهم كربة قول سرم كر أجنان سمولجا حضرة الشيخ حضرة المقرم Kiai Haji Naqib, beliau selaku pemangku Pondok Pesantren An-Nuqayyah Gulu-Gulu beserta seluruh rombongan sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali sangat beten kaula hormati, sangat beten kaula ta'zimi. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Raji Fawaid Baidawi juga beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Mansur Umar, ajunan semulja Kiai Haji Imam Muzakki, ajunan Kiai Haji Fatani, ajunan Kiai Haji Imam, terjukan tak kalip ajunan semulja Kiai Haji Fahim Ismail. Bandak seteja para kiai, seteja para kurus ampun hadir nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dak seteja sampun hadir ben alingki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku Tisa Lapalau Kikadito Bapak Imam Ghazali beserta seluruh jajaran perabot-perabot Tisaipon, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat dan seluruh jajaran alumnus dari Pondok Pesantren An-Nuqayyah yang hadir pada kesempatan siang mangken. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan taufik hidayah ma'unah inayah. Beten kaula yakin kasarangan kalaban ridha Allah, kaula ben ajunan bisa apolong, bisa akumpul dalam rangka amunajat di akhir tahun dan juga dalam rangka pengukuhan atau pelantikan kepengurusan alumni untuk desa Lapalau atau kecamatan Tungkek yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga acara saat makin gak dinto kasarangan kalaban barokah yang ditandai dengan adanya hujan, sehingga kalau dulu kita hanya bisa berpesan kita harus mencintai tanah air, tapi pada kesempatan kali ini kita bisa menginjak-injak tanah air. Alhamdulillah makin gula pada cak-cak yang tak biasa nak gula tojo oleh setengah jemik le cukup mi jang gula ni. Makanya nyamanan jatas gula tak usah turun kian kantor. Semoga hal kak ditotanda bahwa Tisa Lapalau kak dito termasuk Tisa sekenging barokah dari Allah. Amin. Karena
ketika Allah dawu law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Ketika penduduk desa gak dinto iman bentako dek ke Allah, maka Allah akan membukakan pintu barakah dari langit. Lah salah satu barakah gak dinto pun ulama salah satunya adalah nuzulul ghais, turunna ojan pendeben kelak dik. Jadi insyaallah ojan gak dinto tanda bahwa acara gak dinto kenging ridho Allah. Tisa napa lauk termasuk tisa seekor ridho Allah. Mudah-mudahan termaktub desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Ki cak lagar lebek to na mangken. Mangkanai Bengkalan nika cicit Syekhuna Khalil Bengkalan ada yang bernama Kiai Haji Abdullah Sakhol. Kiai Haji Abdullah Sakhol Kak Dinto wafat pada tahun 2014. Beliau adalah cicit Syekhuna Khalil Bengkalan. Cimin beliau ki swarga nah ki oding nika toman abri mal amalan beda dua perkara nika mun iya malaki maka acara nika tak kira ujen. Bengkalan ni kampung yang malaki berulang-ulang alhamdulillah tak toman ujen. Jadi bi gula makin ijazah akin nak ring lapa lao mun kula ku abada akin acara dua ni kagak lakoh dan kula yakin hakul yakin tak kira ujen. Karena di Bengkalan sudah diuji berkali-kali tak ujen. Ni amalan dari Syekhuna Khalil dari cicitnya disampaikan oleh Ki Abdullah Sakhol. Sepertama amalan panapa mun tak ujen nah sepertama Kak Dintoh maus ayat kursi 6 kali. Ayat kursi dibaca 6 kali. Nikah sepertama. Senomor 2 acara nah sabe engak tengah nanimur. Haji ya bahagilah muni boleh sampean. Dan nikah Bengkalan ni boleh pan berempan kali haram tak ujen. Dan kuliah yakin insyaallah mun jaman lagi makai kan tak kira ujen. Ya mun ki ujen keng coba. Ya mun sabak ke Desember beni salana ujen nalakar acara na iyam bagi ka o. Tapi ojen Kak Dinto justru rahmat. Semoga Kak Dinto tante sae. Amin Allahumma. Bahkan salah situng bektoh doa Kak Dinto tak tolak sareng Allah ketika turun ojen ketika gelak. Jadi insyaallah makin nika banyak barokah. Cuman karena kula ben sampean mandang ben nafsu ingat sing tak cocok. Kayak gini bangki. Padahal nika sayan ketika Dinto nika kesokan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kesempatan makin Kak Dinto adalah salah satu agenda acaranya pelantikan alumni. Sehingga IAA atau Ikatan Alumni An-Nokoya. Leres Kak Dinto kayak iki. Mudah-mudahan bisa menjadi khidmah lil ma'had dan juga khidmah lil alamin. Teti ngabektena alumni, ngabektena santreh, asampunga santreh dek ke kiai meskipun ampun beda ecompong beng sebeng. Dan kula engak dek kada bu epon Sayyidana wa Habibana Hadratal Habib Sayyid Ahmad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Beliau pernah menyatakan dalam salah satu makalahnya, silatu ma bainana wa bainatul labina qira'atu awradina wad du'a ulana wassayru ala manhajina. Santreh pleman dari pondok teti alumni Kak Dinto bisa inyataaki pakun asampung kala ben kiai, pakun tak peka kala ben kiai. Kalau santri dan alumni itu mempunyai 3 perkara. Pasir seandi telok perkara Kak Dinto nunjuaki alumni Kak Dinto pakun tak apesa kala ben pondok, pakun asampung kala ben kiai. Mun la asampung kala ben kiai, mun pakun tak apesa kala ben pondok, insyaallah bingkingan kaula ben ajunan lebih gampang masuk dak surga Allah. Apa napa sebab? Setiap kiai, setiap ulama, setiap orang-orang soleh saya masuk surga Kak Dinto paringi izin sareng Allah Subhanahu wa taala untuk apring syafaat dak ka orang saya kasokani. Jadi makanya kiai gelak saya aturaki sareng kenakib Kak Dinto bingkingan bekal apek ta alumni, bekal apek ta santri dak surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kiai ini ketika masuk surga bi malaikat tanya aki, "Amma kiai masuk surga?" Mungkin gelu cender masuk. Sampian pola beda santri saiki bah, pola beda alumni kesokan efektah, pola beda muhibbin simpatisan saya kesokan untuk efek tidak surga. Kiai Kak Dinto dalam riwayat matur banyak malaikat pun iki bakapi hatta walau kanu adadatan nujum, maka pada ben bitong na bintang elang ni kiai pun malaikat sepenting kiai kesokan efek ta alumni ben santri maka setuju bakal masuk dak surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mantar tepada saja hadir Kak Dinto. Amin. Makanya kuda sering abri contoh dan kuda sering abri contoh eman Kak Diman. Manus Kak Dinto make tu sana banyak keng mun beda sa afek ta ka swarga kuda ben sampean bekal selamat.
Contoh saya paling gampang, sampean entar dek kasor bejo, satu aja nih. Ibu sepeda na belum. Sepeda na kapi tak dek sorat dah. Mun parlo sampean nyekep ken sengawal ia dek kapolsek tungke, maka kapolsek beliga tak kira nyetup sampean. Maki sampean sepeda na belum, maki sampean nyekep. Benih takok ke sampean, takok ke sedak ada saya seragaman roh. Saya ni kecukan sampian banyak kelero, banyak tusah. Secara akal tak bisa masuk surga. Keng mun kiai si abektak kuda ben sampian pasti masuk ke surga Allah. Amin Allahumma. Mangkana benih karo aku bayi SIM, benih karo ada daftar TTP NS atau ASN, makai masuk surga mun andi ring delum gempangan kai. Mangkana tore akad teng ka kiai ni kah. Sehingga kau udah ben ajunan insyaallah pada tetik orang-orang seselamat ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Panapa setelok kak dintoh sudah tilan jalan kau leben ajunan pakuna sampung kelaban kiai. Sepertama Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan qiraatu auradina maus pamausan sepamausan gak dintoh jimin istiqomah imaus pesantren. Tanda kau leben ajunan estoh, tanda kau leben ajunan asampung tak pegak, meskipun tempat tak ampun lain, meskipun jasad kau leben ajunan jauh dari pondok pesantren, beda compok, ampun keluarga. Napa amalan secimin emaus, panapa keistiqomahan ben kebiasaan secimin baca pondok, dapat ka compok kak dintoh cek sampai tinggal laki. Taruh kadang si dari pondok tak baca, dapat ka compok. Bingung sibuk nyari sapu biru, sapu dongker, sapu bungu, sapu blurik. Benih tak boleh nyari sapu. Angku yang makanya saya ingat apa abu sapu ni kecoman. Pamausan secimin bedah silsilah, bedah sanat, bedah rantayah kalaban kiai. Kak dinto insyaallah lebih gampang etre masareng ajunan Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin, dan kula emot ke situng cerita. Ada salah satu ulama besar, beliau kak dinto salah satu pendiri madhab. Namanya Al-Imam An-Nu'man ibn Thabit. An-Nu'man ibn Thabit kak dinto terkenal kalaban sebutan Al-Imam Abu Hanifah. Situng bakto Imam Abu Hanifah kak dinto ngajak santren malam pa ajalan menuju situng perjalanan. Sekak dima perjalanan kak dinto harus melewati lautan, harus menyeberang tasek. Cuman sampun nyebrang tasek perahu ni kata ada orang tukang kapal ni kalau mulai kapi perahu tak mangki. Akhirnya si santri matur dek ke kiai, katina apa kiai? Cak saking ngangkui bahasa tungke, kak dinto tukang perahu peleman kapi, kau leben panjenengan tak bisa ada jutaki perjalanan karena untuk nyebrang tak mangki alat karena perahu ben kapal ni kemangkin nampun peleman. Panapa jabuna Al-Imam An-Nu'man bin Sabit? An-Nu'man bin Sabit dibu sinikah? Kul Abu Hanifah Syekhi, Abu Hanifah Syekhi, Abu Hanifah Syekhi. Cong, ada bercareh, cak saking ngangkui bahasa tungke senikah. Abu Hanifah tangkuru, Abu Hanifah tangkuru, Abu Hanifah tangkuru. Sesantren ini karena ta'diman wa takriman. To'at atau roh amul ja'aki ka perintah kiai. Padahal si epakon ni kapamausan saya tak masuk akal. Jika roh epakon maus Abu Hanifah tangkuru. Dikirna apa ni siapa ni dikiran ni? Abu Hanifah tangkuru. Karena to'at epakon kiai, ku tak langsung maca. Abu Hanifah Syekhi, Abu Hanifah Syekhi, Abu Hanifah Syekhi. Akhir Abu Hanifah gak dintoh. Atengka ni ke dek katase ngambang kalaban idin Allah santren noro aki etase ni ka ngambang kia. Padahal saya baca cuma debuan Abu Hanifah Syekhi, Abu Hanifah. Gempang dapat tak gempang? Malah Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi nikah untuk malam-malam ngambang nikah sebenarnya santren Imam Abu Hanifah diberi bacaan lain. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nikamal amalan ngambeng libet nyaing jabuna Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Wala sampean tepepet ku leku etiak kika. Haji ya langsung ngagila mo ni boleh yang dina aja. Pai suruh amanti sampean. Beguna taman ngutiaki. Dari sorba jedak ke Banjarmasin macam nikah. Allahumma lakal hamdu antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari sorba je ke Banjarmasin. Alhamdulillah kalau ben izin Allah dapat dan gula. Situng syarat kecoman. Beli tiket. Kalau tanpa tiket sampean. Nah, ya baca ni ketelar terus telok pahalonca. Insyaallah le ducem ngambeng dia. Ngapupung tabungnya. Lah dimin ni kamun dimin ka
baca ni ngambeng ongku. Mun mangkin ni tak manti. Beni baca na saya tak manti. Orang saya tak man. Gini apa lagi? Cang nak kena santre. Idzil fatah hasbaqti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun la tak yakin maka tak kira man. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafil lahin. Allah ni kata kira nerima dari hati, si hati ni kata sambung. Cak kula ben sampean mangken mun adzikir ni kau bungkolan ben reng lamba. Reng lamba ni kau mun adzikir banyak kelero. Keng maki kelero, terima. Anapa? Saya kelero saya pertama, lakar keng tak tahu. Si nomor dua hati na loros. Menambahkan reng tahlil. Astaghfirullah li walidayya. Astaghfirullah li walidayya. Kita ngaki bamba watu Allah. Astaghfirullah li walidayya. Astaghfirullah li walidayya. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Bandos. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman. Allahu akbar. Mbah lobar. Ya lobar. Kayak makai lobar je teti bujuk kah? Makai lobar je teti bu. Mangkana mun lambat ni kah? Pujuk ni kebanyak matura. Anapa? Ros atena. Ilmu sakoni kakiyai tawaddu luar biasa. Pamau senah mantep dari ate ke Allah asam pungungku. Sakoni ilmu nak king patu ke Allah. Teti pujuk lambat. Melambat ni kah? Pujuk batu ampar pujuk nak. Pecah pujuk celatong. Tak kira dia celatong aku guru. Teti pujuk. Elau compok ni ke beda pujuknya mana pujuk lanceng. Kula tanya miknya pujuk lanceng ni kah? Datang dari munduk ternyata kita abini mati teti fujuk. Selawan boleh bedanya mana fujuk tokang. Mi teti fujuk no kangi Roma no. King cuman andi ka unikan ni kebeda saya keterima bi Allah malam. Mun osok kurang lanceng pahe kentat pah jon lanceng. Mati teti fujuk. Ya Allah mun nambak tak usah kiai. King ka Allah ni ka sampung teti fujuk. Kule king pula nudi mangken ka. Cak dia nambak fujuk. Fujuk kene cak gelem petong ben dibeka ke bu. Mek letek dentek sikum make hodil sikum mai ko. Kapan nung ke bang ucap nek kene. Pentong ben remon cokoco kaki biku. Cak jeling bungkan la bu. Semang karo make bungkan kene buana kampak tak yabe. Wala ngambong amai. Mangkana mun Islam ni kala tahtakir man dunaka fali kulli syai'in maziyah. Cok magini nikah. Beda keistimewaan lagi. Boleh ambak polisi vaksin lopo tetto. Walan nek kene. Ni sampang sampai mobil mari etakan. Kabeh orang tak bagi keluar kudu vaksin gandu. Kule surban pangkala angkol pet kocap pang pamireng bah debet dan polisi. Selain kabeh yang mbak kule torot yang gunakan kene main leker ngaran. Alhamdulillah untung ngajang kulit tireng kene ne hok. Ngana jang polisi make ayam mbok tak kira di KTP kok. Ciling aki muane ki umur 13 tahun. Kira pikir untung ditireng kene alhamdulillah untung kene. Selai compok kulit cang ni bini make abdi tak berak hok. Cak gelak. Maksud mari ki ngaki kene hok. Maksud ta make sepedaan motor abit aban sepeda tak sekene. Hahaha coba. Abu cak cenan cak kemih kaki deke. Ya untung aja hujanan tak padang makin akem ya cakna. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamun lambak ni kami bisa lain ben mangkin situng sabit aki. Ate ni kalau. Eki dah bangki. Takdim maka kiai luar biasa sampung ada guru luar biasa. Mangka dalam bakadin to jarang orang alim. Bade ke ngrang-ngrang mangkin rata-rata alim tak ada yang kudu mangkin. Dimin kadin to sakoni orang alim. Titi ilmu naking sakoni ni kema'al barakah. Ya malakiyongku. Mi bisa ben guru asampung. Reng lambak ni keketa pa bani i'anatut talibin. Bani fathul wahab. Bani fathul qarib. Pasere keta pa. Kiai. Aja yang. Cuba cang kiai.
Lah nak aja. Lambak ni pala cangkiai cuba. Sampai ring lambak ni keng ngiding kampur je ebang nikah hukum mariba. Nikah orang sepo mun entar ke kota Sumenep, entar ke kota Pamekasan, pah ojen pada ben gele. Tak ndak ngaup beben ebang ni. Arapa? Tak ko ecap-capi aing dari trep-trep nabang. Pulan ebang kocak hukum mariba. Mun mangkini benggalan pah ngocak mun kok pese haram lah haram sepenting tak rebeng eta anang kok. Benggalan bengga. Mun Sumenep tak ada pita nak. Pramila gak dinto. Kau leban sampean mungkin odik isitung zaman. Si zaman kak dinto banyak fitnah. Si zaman kak dinto banyak musibah. Iki napa ki? Si zaman kak dinto ampun tak pada bi zaman orang-orang sekolah be. Mangkana pujuk melarat mangken. Rak setengah jam malah. Kator kiai. Tak bingking ngiring kator kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus nggih. Bahkan di nikah ada dua wali Allah seeyang kak bi Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto keng marga takdim mah dak kakurunan luar biasa. Beliau bernama Mbah Soleh Pasera santrena Sunan Ampel. Beliau bernama Mbah Son Haji santrena Sunan Ampel. Mik bisa tetap fujuk sampai makin ni ke keramat. Makanya sampean kalau ziarah ke makam Ampel, neka ziarah neka sampean kan datang dari timur menuju masjid. Kalau ke makamnya Raden Rahmatullah sampean neka kalau masjid ke bere pah kedeja boleh. Jadi apoter karena makam Sunan Ampel kadi itu bedebun berdeja masjid Ampel. Maka dari timur ke bere, ke laut ke bere pah kedeja. Sampean embun mur deja masjid nikah bede situng makam nikah ekorong ben pager beseh keng kopurna nikah edelum aise sanga. Nikah kopurna pasera. Kak dinto kopurna Mbah Soleh santri dari Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Jadi sampean nikah di timur ke masjid, ke laut, ke bere, pakai kantoh. Nikah makam Sunan Ampel. Maka Mbah Soleh bedebun murda jenah. Maka sampean mun kampel ku deku, sampean ke bere, mun selain ke laut, sampean pah kedaja bi tibieun. Insyaallah itina aki molen re. Nikah beda situng kofuran. Kofur nareng kasorang tapi yatas kecing atok pantokan nikah sanga. Kok bisa? Saking dari takdim maksenya Mbah Soleh. Mbah Soleh kadin tok paringi tugas sareng Raden Rahmatullah aja ke Masjid Ampel. Soleh kakek tugas situng Masjid Ampel jaga cak sampai kotor. Eki kiai. Lo ni kalau aku nak tok asapuan ki laku sapuan, rek nare asapuan lem asapu. Situng bakto se Mbah Soleh kadin tok tingkel lomor wafat. Seteh oleh 5 tahun. Bakto ni ke Masjid Ampel pah tidak sasapuan. Kotor. Ku tak cek dinum kopur ni asapuan boleh. Aji tenika saking dari tak dimaga kiai ki itunya sampai mati masjid je kotor. Pulan kiai lambok teman makon sing ajak sampai kotor. Cek asapuan boleh. Sareng Mbah Soleh tabang kiban Sunan Ampel sampai Sunan Ampel ni kata percaya zaman anta ana Muhammad Soleh. La Soleh tufa. La wallah ana Muhammad Soleh. Cak saking kui bahasakan toh siapa kakek Soleh kiai. Beh cak Soleh lah mati dia. Punten kula Soleh. Etekku kopurna purgang kare labu netto. Odik 2 tahun asapuan masjid. Seto boleh. Panabit odik boleh pan masjid kotor. Seto boleh. Masjid kotor odik boleh. Seto boleh. Sampai sengang kalih. Mangkana Mbah Soleh kak dintoh odik sengang kalih, mate sengang kalih. Mun sampean kampel, coba sampean bunda jana masjid tekku bedo kuburan ekorong stand di spote, kuburan sanga ajajar. Nika kuburan ring kesorang. Pasera Mbah Soleh. Tak geton kula kak. Arapa takdim mak Raden Rahmatullah luar biasa. Raden Rahmatullah termasuk waliyun min auliya illah. Salah satu wali dari walinya Allah yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sehingga bek patut Mbah Soleh nika mate kebayin mainan. Keng mun Soleh lapalau sapa ora kak le. Mati lam Senin pahlam Selasa tu main sekak. Jangan tadi jereng kong aja. Ini tak usah nambah bujuk na bujuk sebeda berabad di mai. Eki na bangki. Eki na bangki.
Sekadin to lamban. Mangkana banyak ulama-ulama nikah teti ulama raja. Ketika dilihat punten beni maka ada ilmu lamban nikah, maka ada manfaat. Beni ilmu na banyak tak ayam laki sakonik tapi ayam laki. Qalilul ilmi ma'al barakah khairun min katsiriha ma'al halakah. Sakoni ilmu kak dinto keng asampung ka kiai torok bunte ka kiai toat maka kak dinto lebih perat tudak Allah itempeng ilmu banyak tapi ketidan cedan celaka kasi andi arapa banyak ilmu na tapi tak ayam laki sehingga lebih perat tudak Allah sakoni ilmu na lakar keng sakoni kapinna tapi dak ka Allah iong kuaki ibadah dak ka kurus ka ciri ilmu asampung dari tunyakan terus ke akhirat manter kaula ajunan sak dinto badana amin Allahumma benika melarat. Ada namanya Kiai Haji Abbas dari Cangaan. Kiai Abbas Cangaan gak dintotoman situng bektoh acabis dek ke Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Yang pada akhirnya Kiai Abbas gak dinto menjadi ulama besar. Mik bisa. Gara-gara takdim dan to'at tadek kiai. Luar biasa. Daripada kedemangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Abbas Kiai. Dari Demak. Cangaan. Apa parlona? Terong ngaji ada ajunan. Mun ngaji kang kok dentek cong kok ki keluar kendu. Eki kiai. Jaga akci Roma ta kok kotor ya. Eki kiai. Syekhona Khalil mios. Abit teluare telu malam. Mios teluare telu ma. Syekhona Khalil beli kedemangan. Syekh Abbas Cangaan nikah mancing pakun. Iya den telu ma Syekhona Khalil. Teluare telu malam karo istirahat agojeng abuli kole mancing. Akeh bakunila dia Abbas. Eki kiai. Minta ngene cong. Ajunan adabu motor adalem takok kotor. Telawari telu malam ten gula aja ke daun pau kering keker kiai. Keker daun pau galak buang, keker galak buang. Telawari telu malam aja ke daun pau kiai takok makotor dek ke telu mak. Mangken bede kiai pah andi pau ni murda adeng rabu lema. Tek ku atas ku tak abu anak kana. Haram ngibaki masako ke atas. Salah senai tak aslebaran. Lebur dah pakat tas beni karo pau na sa grandong. Cak gila tak tahu kakek. Eki na bangki. Bagaimana Ki Abdul Majid Bata-Bata pendiri pondok pesantren. Beliau ketika munduk cimin atana. Nah seenggak dintoh ketika masa colpe bi ajam. Pola ni colpe bi ajam di santri selain pentong sajam gak dintoh. Takok mata dek kana seeng Ki Mujib Ki Abdul Majid. Ki Abdul Majid juga suka. Torot. Tiga nasi elek kakang. Boh, arah apa jid bi sekanjaan. Ajam ni ajam kiai. Napa artinya? Mun ka orang nga akuru lambek ni ka. Sampai ka ajam maka dinto yang keguru. Sampai nasi yang ibeki ede erbi ajam kiai. Pulan ka ajam ni ka termasuk guru kia ketika ajam ni keding kiai. Mi tak wali yang mun orang lambek ni ka. Ka orang nga akuru ka ajam ma akuru. Mangken ka orang nga akuru. Putra guru na ipanangis seret-teret. Cagla grup nak kisah bodoh ya. Aja muni boleh ki anabun cak penangis rapa kana ku tak putra na kiai dia. Ku tak nyempit makai putra na kiai mun bener kok. Cengker to kece tegeng ara. Iki na bangki. Lemang kana tak heran kalau sekarang barokah gak dinto mulai tada. Barokah gak dinto mulai tak banyak sehingga benih keng tak ebak mungkin ka orang penter tapi justru semelarat orang bener awan bener makai tak pate penter karena lebih gampang metepak orang bener makai tak penter daripada metepak orang penter tapi tak bener karena orang mun keluar saya penter ben saya bener ni kata ning pembicara bi orang lain karena orang mun karo penter tapi tak bener ni keketap kardiman karpati bi pokok nyaman nggih napa nggih sampai ring sorba jeung ngucap ni saiki akeh wong kang pinter tapi luih akeh maneh wong kang blinger. Artinya pada keng apa lagi tak tahu. Mencari Allah semua alumni yang hadir dijadikan alumni sepakun estok, sepakun asampung dak ke kiai sehingga ketika asampung ben kiai kau leben ajunan itunya bukan ebet orang sesai orang sesukses akhirat kau polong sareng kiai masuk dak ke surga Allah. Amin Allahumma. Pon, tak usah bahas lambagi kini Bapak Ibu hadirin. Dan gula, mun bahas pujuk ni kalau zaman lembut sekali. Dan gula saos, dan gula kat dinto sekolah madrasah tahun sangat-sangat.
Nggih, tahun sangat-sangat nika gula umur sekitar 10 tahun. Karena gula kelahiran tahun sangang benduk sanga atau tahun sangang polo. Jadi makin gula sekitar umur 13 tahunan. Hahaha mempendong benti suri kakekmu. Iya telok tuh. Karena Pak sehat tadi. Mana yang gelem jadi merdu ya, muni Bengkalan kan tak biasa kiai araji dua nih. Jadi biasa abi nimpang. Bengkalan. Karena gula mun pada era Sumenep nih katur kadang kita tanya aki berapa bini lagi? Situng. Tak terus nambah ay. Jawab mun tek-tek terus. Ken ketek-ketek aku tak nutot tinggal. Baca etung nang ngikutin kue compo kak. Dah jauh gule ke berangkat pagi kol beto bu. Mulai ke rumah kedi. Gule di kantor ni kemarin. Keliling Sumenep ki kari 2 pengajian lagi. Ni mulai depak ke rumah. Sekitar pukul 3 kedi. Kota bu sekitar pukul 4 aja tu ngontongan dekat. Mun pah depak pukul 3 anang ngeding tak melo kambung kok. Mun pah ki tambai boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa gule pesan bi kurtina jong. Bin situng boy. Magi situng kor libadi pada ben sebanyak. Ya li situng je tok libadi engki. Dan gule saos dimin ketika dan gule berdaya pondok pesantren tahun sangat-sangat Bapak Ibu hadirin. Neka akhlak ben mangken nak kanak ngaji neka lain ampun. Dimin gak ditok neka tahun sangat-sangat. Oleh 20 tahun kan semakin. Buni lambak tahun yang saya bahasa lambak gula lambak jumpa gusan ngak napa bu. Nah tak bisa yokor. Tahun sangat-sangat nih gule. Dan gule ki kene. Makin gule pakun kene engki. Dimin nika mun bada kiai dari timur. Nika ibun bada nika lamanceng kapi tak akulian. Baik kiai kak ditokeng lebar. Tak tahu kiai keng padang. Benih keng kak kantuan nika pancung kapi santri tak akulian. Nika dimin. Mun makin macam-macam kiai pahajilan etiku kan kening tabrabi santri makin. Eki namang ki. Tradisi kiai naik ke atas masjid. Santri nika tahun sangat-sangat arpuan. Malik sandal lagi nika arpuan. Ke atas labu, akal labu nih kalau. Jadi esen dumin, mau lagi gua ke masjid, santri kau berka arpu, ke abu talabu arpu menikah sandal lagi kiai ini. Mun mangken kiai gua ke masjid, macam-macam turun di budi, tapi orang ben secubaan sandalan. Mun karo tapi orang pendenan, beri seelang tidak genten lagi. Aja tepak ke santri sih kan, kuja boleh ki alabun. Kaki mi kurang ngajar gelu sandal lagi kiai saya kiba. Ki nyampit mun mangken, ya cok kiai saya makon, bila, begelak kiai saya macam khutbah ruah, cok kiai mesen. Tore, gula ban sampian, kusba kusapon tut bak cubang tinggal lagi ya. Hitang sandal coba ya itu orang, nganak si genteng. Jadi kenyamanan, pinter tapi tak bener. Mek bisa, mek tak bener. Padahal bener yang tak tahu kehukumah, ilmu na tak barokah tak manfaat. Mek tak manfaat karena keguru kurang sampungan. Karena Syed Muhammad Nika dalam makalah selain ada bu bahwasanya ilmu kak dinto kempang bil mudzakarah. Sepenting ilmu nika ilibali manusia nika bekal tokang. Tapi wa naf'uhu bil khidmah wa barakatuhu bi ridha syekh. Ilmu kak dinto mun ekolena kempang sepenting baca, sepenting libali pasti tokang engki. Tapi ilmu nika pan eka andi be iya malaki nanti ilmu semanfaat tur barokah. Kak dito tergantung manfaat dah ben barokah ilmu. Kalau ben cara apa ilmu kak dito ekon le manfaat ben barokah. Kalau ben khidmah, kalau ben ridho na guru. Kak dito makin sebanyak tade, kak dito makin sebanyak hilang. Alhamdulillah. Ikatan alumni Pondok Pesantren An-Nuqayyah pada kesempatan makin abada aki acara pelantikan alumni untuk cabang Tungke. Mudah-mudahan kak dito merupakan salah satu bukti tanda kaulaban ajunan pakun asampung kalaban kiai, pakun asampung kalaban guru. Amin Allahumma. Sehingga ilmu saya kaulai tadi ilmu semanfaat tur barokah. Sehingga napa-napa oleh banyak bagi sakoni sebenting barokah, sebenting manfaat insyaallah tadi jalan keselamatan kaulaban ajunan dari dunia kantos di akhirat ipun Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon nikah pertama.
Jadi silatu ma bainana wa baina tullabina qira'atu auradina. Maus pamausan sepamausan gak dintoh. Maus timin kalaban kiai kalaban guru. Nomor 2, penapatan teu bahwasanya kau leben ajunan sebagai santri gak dintoh sampung kalaban kiai. Kau leben ajunan sebagai santri gak dintoh tak apesa kalaban guru. Nomor 2, cepun Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan wad du'a ulana santri kak dinto pangki cak sampung kalaban kiai atua aki kiai mangkana Abdullah ibn Ahmad bin Hambal kak dinto sampai keton karena Imam Ahmad ibn Hambal atau Imam Hambali setiap lestari asolat sampai 40 tahun tak toman lepas nyebut asmanah Muhammad ibn Idris ibn Abbas as-Syafi'i dalam doa ipon sampai penasaran pasir seanya Muhammad ibn Idris sampai Abdullah ibn Ahmad kak dintoh situng bekto ngunceng secara khusus Imam Syafi'i kengtro tahu wah penasaran pasir orang saya sebut kalaban sebutan doa salah satu apa yang tak teman iku lepai sering Imam Ahmad ibn Hanbal kota besar Imam Hambali Muhammad ibn Idris ibn Abbas as-Syafi'i atau Imam Syafi'i sehingga kau leban ajunan mungkin bade compok mungkin acabis kalau hulu mungkin tak bisa keng mun kiai itu aki saben bektoh meskipun secara zahir kau leban ajunan jauh maka insyaallah kak dinto bisa jadi tanda kau leban ajunan asampung kalaban kiai amin Allahumma. Seterakhir nomor 3 wasairu ala manhajina maka kau leban ajunan kutu kompak bedah berisna kiai kutu beda kompak beda program kiai apapun yang menjadi dawuh penapas setiap kesepakatan penapas setiap pakon dari guru kau leban ajunan kak dinto kutu apolong kutu masih tung meskipun cai pun gelak mungkin berbeda tapi kata padaan ben kiai sedang pun tenajak sampai tampak kantor kadang mangkene ke lebih masalah partai lebih masalah pilihan tak pada pas cungan santri bi kiai mun lamba ki pala guru ke berak santri ni ke berak pala guru ke lauk santri ni ke lauk lamba lah tak tahu bener tak tahu salah pokong pala kiai mira pala kiai biru mungkin lain kak pilihan presiden diberi ke Benggala ditanya aki kakek presiden milih siapa teh milih wo apa wiwi nang tenang nyampit engkau je bacang kiai cong pala cang kiai je mira engkau mira pala cang kiai je biru kok biru maksudnya teh ya semira atosan sebiru ketan kakek kak bo engkau je pemimpin milih sebersih cong bersih atena benih nak tak korupsi enjak bersih dak remah ya beras je ben pese cong jadi makin lagi kiai keng mun tadek pese natur kadeng tak etoro sehingga zaman ketika ditobon etorot bi kaul ajunan bukan atetiaki kaul ben ajunan suul adab orang ngajar dek ke guru semoga sehadir kesempatan makin bi Allah pada ijagah amin Allahumma masih nyap boleh ini tak ada apa macam gula magi api dah tua sampai pukul 5 sampai tak kira boleh apa masa detik semua lebih tibi andai keng mun gula pidatu sampai kon lema ada pak kebengkona gula bi sampian pesu mar kena colong holil cek lanceng agi urip apa kak billahi kita oleh ngare ko ya kok itu bengi pesu bengkona ngola amit mangken boy terakhir kak dito kana juga selamatan tisah lapalau nggih tore tu agi areng sareng semoga tisah lapalau saya pimpin sareng al mukarram semulja Kiai Imam Ghazali kota bapak Kelebun Bapak Imam Ghazali kak dintoh sareng Allah Subhanahu wa taala berarti tisah seesena takut dak ke Allah seesena iman dak ke Allah sehingga ketika iman ketika takut dak ke Allah maka insyaallah masuk ke dabun Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma amin takut sampai ojen boleh kak kirana sekak dintos bisa sampai aki kurang berlebih nanyun sapora setada betis epon mana bi bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah mana bi salah asli ombar dari keendengan ben kebuduan beten kaulah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli